الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام المعلومات التي تضاعف فيها الحسنات وتغفر فيها السيئات، وأخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنها ما من أيام أفضل من هذه الأيام، ولا العمل أحب فيها إلى الله سبحانه وتعالى من أيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير، فإنها أيام تهليل وتكبير وذكر لله تعالى، يعطى فيها الصائم ثواب صيام سنة، يعدل صيام يوم منها صيام سنة، وتضاعف الأعمال فيها ب700 ضعف. هذا فضل عظيم جعله الله لهذه الأمة ببركة نبيها محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar setelah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan bahwa alhamdulillah yang telah menyampaikan kita kepada hari-hari ini, hari-hari yang telah dikenal, disebut di dalam Al-Quran sebagai ayyamu ma'lumat, yang mana kebaikan-kebaikan dilakukan pada hari-hari ini, dosa-dosa diampuni pada hari-hari ini, dan hari-hari ini, terutama 10 hari ini adalah hari-hari yang paling utama, karena Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada hari yang lebih utama daripada hari-hari ini, dan tidak ada perbuatan-perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada perbuatan amal baik yang ada di hari-hari ini. Maka berbanyaklah dari tahlil dan takbir di hari-hari ini, karena tidak ada amal yang lebih baik lebih daripada memperbanyak tahlil dan takbir. Kemudian berpuasalah di 10 hari ini, karena puasa sehari dari 10 hari ini itu sebanding dengan puasa setahun di hari-hari yang lain. Puasa sehari di hari-hari 10 hari ini itu sebanding dengan puasa setahun di hari-hari yang lain. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat mengambil kesempatan yang baik dari hari-hari yang baik ini. Amin. وهذه الأيام من أشهر الحج المعلومات، وهي من الأيام المعلومات، وهي من الأشهر الحرم الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. هذه أشهر حرم ورد فيها فضل عظيم، وورد أن من صام 3 أيام من شهر حرام عدلنا له بعبادة 700 سنة، وفي رواية 900 سنة، وفي رواية من صام يوم الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام عدلنا له عبادة 900 سنة. هذا فضل عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى، وعمل يسير ويعطى به العبد أجر عظيم. وختم بهذه الأيام العشر 3 أيام عظيمة: يوم التروية ويوم النحر ويوم عرفة ويوم النحر، ففيها موائد عظيمة وفوائد عظيمة. ففي الحديث
عنه صلى الله عليه وسلم 5 ليال لا يرد فيهن الدعاء، وذكر قال أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة عيد الفطر. Dalam hari-hari ini adalah termasuk, atau bulan ini adalah termasuk daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran." Jumlah bulan di sisi Allah adalah ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan yang mulia. Apa itu 4 bulan yang mulia? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang sekarang kita di dalamnya, Muharram dan Rajab. Di bulan-bulan yang mulia ini amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak riwayat tentang keutamaan-keutamaan yang agung dalam bulan-bulan tersebut, dalam amal-amal ibadah dalam bulan-bulan tersebut. Faidah-faidah yang sangat besar di antaranya adalah barang siapa yang puasa 3 hari ada di bulan-bulan mulia, maka Allah akan memberi pahala bagi dia sama seperti ibadah 700 tahun atau 900 tahun. Ada dalam riwayat yang lain dinyatakan barang siapa yang berpuasa di hari Kamis, Jumat dan Sabtu pada bulan-bulan yang mulia, maka pahalanya sama seperti ibadah selama 700 tahun atau 900 tahun. Ini adalah merupakan kesempatan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Amal yang remeh, yang ringan, tapi pahalanya besar, merupakan bukti kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari ini diakhiri dengan hari Tarwiyah, dengan hari-hari yang sangat agung. Hari Tarwiyah, hari Arafah, dan tentunya hari raya Idul Adha, yang mana dalam hari-hari tersebut ada faidah-faidah yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, ada 5 malam di mana Allah tidak menolak doa. Khamsulayan la turaddu fihinna da'wah. 5 malam Allah tidak menolak doa. Yang pertama, malam pertama daripada bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam Idul Fitri. Dan yang kelima, malam Idul Adha. Itu adalah malam-malam di mana Allah tidak menolak doa hambanya. ويندب إحياء ليلة عرفة وليلة النحر كما ورد 4 ليال من أحياهن أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، ليلة عيدي الفطر وعيد الإضحى، وليلة النحر، وليلة النصف من شعبان، أي أنه يموت على حسن الخاتمة، أي أنه الله سبحانه وتعالى يجعله من الناجين يوم القيامة، لأن إحياء القلب يوم القيامة دليل النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى ودخوله في رحمة الله سبحانه وتعالى. في يوم عرفة أعمال كثيرة ينبغي للمؤمن أن يعملها. أولا يبتدي إحياء ليلها وينوي صيام يومها، فإنه ورد عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين، ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة الآتية، فهو يوم عظيم يندب صيامه. فلهذا كان السلف الصالح لا يتركون صيام يوم عرفة أبدا. وفيه بشارة أن من صام يوم عرفة يطول الله سبحانه وتعالى عمره حتى يدرك العام القابل. Kemudian
disunahkan menghidupkan malam-malam hari Arafah dan malam-malam hari raya Idul Adha. Karena ada riwayat ada 4 malam, barang siapa yang menghidupkannya, maka Allah akan menghidupkan hatinya di hari semua hati telah mati. 4 layalin. 4 ليال نحيا ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر عيد الأضحى وليلة عرفة وليلة نصف شعبان. 4 malam, barang siapa yang menghidupkannya, maka Allah akan menghidupkan hatinya di hari hati-hati semuanya telah mati, yaitu yang pertama dan yang kedua 2 malam hari raya, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, kemudian malam hari Arafah dan malam hari nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban. Apa artinya menghidupkan hatinya di hari di mana hati-hati telah mati? Artinya Allah akan menyelamatkan dia di hari kiamat. Karena menghidupkan hatinya di hari hati telah mati itu artinya Allah menyelamatkan dirinya nanti di hari kiamat daripada kedahsyatan hari kiamat. Karena agama kita ini adalah agama Islam, ini adalah agama keselamatan. Kemudian untuk hari Arafah ini adalah ada amal-amal yang sangat banyak. Khususnya hari Arafah, kita mulai dengan hari Arafah ada amal-amal yang sangat banyak. Dimulai dari malamnya. Malamnya disunnahkan untuk dihidupkan dengan ibadah, dengan berbagai macam ibadah, menghidupkan malam Arafah. Kemudian siangnya puasa hari Arafah. Ada riwayat bahwa diriwayatkan dalam sebuah hadis, puasa hari Arafah itu melebur dosa 2 tahun. Dosa yang telah berlalu, tahun yang telah berlalu, dan dosa tahun yang akan datang. Nah, ini adalah fadilah yang sangat agung. Para salaf, orang-orang terdahulu tidak meninggalkan puasa Arafah. Mereka sangat perhatian dengan melaksanakan puasa Arafah, dan di situ ada keuntungan. Apa keuntungannya? Kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan mati sampai mendapatkan tahun depan. Karena ketika menyatakan tahun yang akan datang dan tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang, itu ada isyarat bahwa dia akan hidup sampai tahun depan, sampai tahun depan tersebut. Oleh karena itu merupakan sebuah keutamaan yang sangat agung dari puasa Arafah. وينبغي أن يكثر من الذكر الذي كان يكثر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بها، ويأتي أيضا 100 مرة من لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم 100 مرة. ويأتي بسورة الإخلاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة، فإنها سنة. فإذا بلغ 1000 من سورة الإخلاص فهو الأفضل، فإن من أتى بها 1000 مرة استجاب الله له دعاءه. فيحرص على أن يأتي بسورة الإخلاص 1000 مرة كما كان عليه عمل السلف. وهذا الذكر أفضل ما قلته أن نبينا من قبل في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، والأفضل أن يبلغ 1000 كما كان عليه عمل السلف الصالح. Kemudian dianjurkan memperbanyak zikir di hari Arafah, yaitu zikir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi memperbanyak zikir tersebut di hari Arafah, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali.
kalau bisa mencapai 1000 kali itu lebih afdol. Kemudian karena Nabi SAW selalu melakukan zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian membaca la haula wala quwata illa billah. La haula wala billah la ya'lamu Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma 100 kali. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 100 kali. Apabila surat Al-Ikhlas ini mencapai 1000 itu lebih afdal. Kenapa? Karena Allah akan mengkabulkan doanya jika surat Al-Ikhlasnya telah mencapai 1000 kali. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdolnya yang aku ucapkan, aku dan nabi-nabi setelah sebelumku adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu memperbanyak la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir hingga 100 kali, dan lebih afdal lagi kalau diteruskan hingga 1000 kali. كذلك ينبغي أن يأتي بالذكر الذي يأتي به سيدنا الخضر وسيدنا الياس عندما يجتمعان في عرفات، والذي من أتى به في الصباح حفظ إلى المساء من كل ما يكرهه، وحفظ وأمن من السرقة ومن الحريق ومن الغريق ومن تسونامي وغير ذلك في أمان. وإذا أتاه في المساء حفظ إلى الصباح من جميع ما يكرهه من سرقة وحريق وغريق. وهذا الذكر المبارك ينبغي الاتيان به في هذه الأيام وفي يوم عرفة، بل وفي سائر الأيام والليال، فإنه حصن حصين، وهو بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن يأتي بهذا الذكر ويجعل له وردا منه في صباحا وفي المساء ليكون إن شاء الله محفوظا بحفظ الله مرعيا برعاية الله سبحانه وتعالى. Kemudian juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir Sayyidina Khadir dan Sayyidina Ilyas alaihim wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ketika mereka berdua bertemu ada di Arafah. Mereka membaca zikir tersebut dan kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir tersebut. Barang siapa yang memperbanyak zikir tersebut di hari Arafah dan di hari-hari yang lain selain hari Arafah, ya, jika dia membacanya pagi hari, maka dia akan aman dari pencurian, kebakaran, dan dari tenggelam, dari tsunami, kata beliau, sampai sore hari. Jika dia membacanya di sore hari, maka dia akan dijaga aman daripada pencurian, kebakaran, dan tenggelam sampai pagi hari. Oleh karena itu perbanyaklah zikir ini, karena zikir ini adalah merupakan benteng yang sangat menjaga, benteng yang sangat kuat, benteng yang sangat kokoh dari segala bencana. Apa itu zikir? Zikirnya Sayyidina Khadir dan zikir Sayyidina Ilyas, Nabiullah Khadir dan Nabiullah Ilyas, yaitu Bismillahi masyaallah la ya'ti bi khairin illallah. Kemudian Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Kemudian yang ketiga, Bismillahi masyaallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan yang keempat, Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Perbanyaklah zikir ini, karena orang yang memperbanyak zikir ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala urusan dunianya, urusan akhiratnya, kehidupannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
وينبغي الإكثار في يوم عرفة من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لله سبحانه وتعالى، فإنه يباهي الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بعباده ملائكته، ويهب العاصي للطائع فيشفع، وينظر الله سبحانه وتعالى لكل من كان في قلبه ذرة من إيمان ويغفر له في ذلك اليوم. فلهذا يقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أدحض ولا أصغر في يوم منه في يوم عرفة، لما يرى من نزول الرحمات والعتق من النيران والغفران لهذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian memperbanyak juga bacaan-bacaan tahlil, bacaan-bacaan tahmid, takbir dan tasbih di hari Arafah tersebut. Karena di hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Bukan cuma itu, yang maksiat pun itu digabungkan dengan yang taat. Yang maksiat pun digabungkan dengan yang taat, di mana Allah memandang kepada hamba-hambanya dengan pandangan khusus, pandangan tertentu, yang mana orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan tidaklah terlihat setan itu lebih hina, lebih susah dan lebih sengsara lebih daripada di hari Arafah. Kenapa demikian? Karena dia melihat semua usahanya di dalam menyesatkan hamba-hamba Allah itu sia-sia, karena mereka ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin hamba-hamba Allah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyaklah daripada zikir-zikir tersebut agar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. وينبغي الإكثار من هذه الدعوة المباركة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنها دعوة عظيمة، فالحسنة شاملة لكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة. وفي الدنيا حلاوة الطاعة واللذة بالعبادة، وفي الآخرة لذة النظر لوجه الله الكريم، وهذه أعظم اللذات. في الدنيا رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة رؤية الحق سبحانه وتعالى. دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعود مريضا، وجده هزيلا نحيفا منتوفا كالفرخ من كثر الضعف، فقال له: ما بك؟ هل تسأل شيء؟ هل تدعو بشيء من الدعاء؟ قال: نعم، دعوت الله، اللهم كنت معذبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فعجله لي في الدنيا. فقال النبي محمد: سبحان الله، إنك لا تطيقه، لا تطيق ذلك، من يطيق أن يتحمل العذاب في الدنيا؟ لكن قل: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال ذلك الرجل ودعا بها فشفاه الله بالعافية. Juga memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena doa ini adalah doa yang sangat agung, doa yang sangat mulia, doa yang sangat besar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di dalam akhirat hasanatan, kebaikan. Di dunia minta kebaikan, di akhirat minta kebaikan. Artinya apa? Segala bentuk kebaikan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, segala bentuk kenikmatan, segala hal yang indah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang paling indah di dunia adalah bisa melihat wajah Nabi SAW. Dan yang paling indah di akhirat adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling indah. Di antara segala yang indah, lebih indah daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, lebih indah daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang sahabat Nabi SAW terlihat sakit,
lama dia sakit hingga badannya kurus, kering, ya. Kasihan dia, melas. Akhirnya Nabi SAW menjenguk dia, kemudian bertanya, kenapa kok kamu sakitnya kok bisa separah ini? Ada apa sebenarnya? Maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jika Engkau akan mengadabku di akhirat, maka majukanlah azabku di dunia. Artinya jangan Engkau azab aku di akhirat, aku tidak kuat. Maka kata Rasulullah SAW, jangan demikian, doanya salah kamu. Kamu tidak akan kuat menahan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan kuat menanggung beban azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau doa begini aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah aku dari api neraka, lindungi aku dari api neraka. Maka orang itu pun mentaati Rasulullah SAW, dia mendoakan itu. Setiap hari dia berdoa seperti itu, akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat doa tersebut. كذلك ينبغي في يوم عرفة أن يصلي فيما بين الظهر والعصر 4 ركعات، يمكن أن تكون من القبلية والبعدية أو تكون من نفل المطلق. يصلي لله تعالى 4 ركعات ويقرأ في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب 50 مرة من سورة الإخلاص، ففيها فضل عظيم وأجر جسيم. وقد كان كثير من السلف الصالح يصلون هذه الصلاة المباركة، فينبغي العبد أن يصليها في هذا اليوم ويحوز الفضل العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Dan juga dianjurkan untuk salat baina dhuhril asr, antara zuhur dan asar, artinya setelah masuknya zuhur dan sebelum masuknya waktu asar. Salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat ini salat sunnah. Boleh salat sunnah qabliyah, boleh salat sunnah ba'diyah, boleh salat sunat mutlak. Pokoknya salat sunat usolli 4 rakaat. Pokoknya salat sunat 4 rakaat. Di dalam salat sunat tersebut 4 rakaat tadi, di rakaat pertama membaca surat setelah membaca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Maka di situ adalah keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat agung. Para salafus saleh tidak pernah ketinggalan untuk mengamalkannya. وينبغي كذلك الحرص على التكبير المقيد، فإنه خاص بعيد الإضحى، ويدخل وقته من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، بعد كل فريضة، بعد كل نافلة، جماعة أو فرادى، حتى بعد صلاة الجنازة ينبغي لهم أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير. ويسن التكبير بعد صلاة عيد الإضحى، خلافا لما عليه في بعض المساجد، بخلاف عيد الفطر ما يسن التكبير بعدها. ليه؟ لأن التكبير المقيد يستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. ويسن ليلة العيد التكبير، يدخل التكبير المرسل وهو من غروب الشمس، المرسل في الأضحى وفي الفطر معا، ويدخل وقته من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر حتى صلاة العيد. وأنت قائم وأنت ماشي وأنت مضطجع في جميع أحوالك يندب التكبير. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير. Disunahkan pula memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir di hari Arafah Mugayyad, hari raya sampai hari tasyrik. Takbir Mugayyad itu takbir setelah sholat. Disunahkan memperbanyak takbir al-muqayyad, takbir setelah sholat. Ini khusus untuk hari raya Idul Adha. Tidak ada di hari raya yang lain, tidak ada di hari raya Idul Fitri. Apa itu takbir mugayyad? Takbir setelah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, ataupun sholat jenazah, baik itu sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri.
disunahkan membaca takbir setiap kali selesai melaksanakan sholat. Itu namanya takbir mugayyad. Dan juga setelah sholat hari raya. Jangan seperti masjid-masjid di sini nih kadang-kadang nggak takbir. Jadi bedakan antara sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Sholat hari raya Idul Fitri setelah sholat nggak pakai takbir. Sholat hari raya Idul Adha setelah sholat pakai takbir sebelum khutbah, qabla khutbah. Pada sholat Id qabla khutbah. Qabla khutbah. Sebelum khutbah disunahkan sholat takbir. Ya. Kemudian juga disunahkan takbir mursal. Takbir mursal itu, takbir mugayyad ini dimulai dari subuh hari Arafah. Jadi setelah subuh tanggal 9 hari Arafah itu langsung takbir mugayyad. Setelah sholat subuh takbir, nanti setelah sholat duha takbir begitu. Sampai akhir hari tasyrik asar tanggal 13. Ya, jadi 4 hari, tanggal 9, 10, 11, 12, 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari waktunya membaca takbir mugayyad. Kemudian juga disunahkan takbir mursal. Takbir mursal itu mulai malam hari raya sampai imam takbir salat Aid. Ketika imam takbir salat Aid sudah tidak disunatkan lagi takbir mursal. Nah, takbir mursal ini artinya disunahkan takbir setiap saat. Setelah sholat, sebelum sholat disunahkan takbir setiap saat. Ya, dalam keadaan berdiri, duduk, bareng-bareng sama orang atau sendiri, mengeraskan suara di dalam melakukan takbir mursal. وما يندى في يوم العيد يوم النحر يوم العج والثج، أي العج رفع الصوت بالتكبير والثج إراقة الدم، فما من عمل في يوم النحر حب عند الله من إراقة الدم. قال الله سبحانه وتعالى لنبي محمد فصل لربك وانحر، أي صل عيد الإضحى وانحر أضحيتك. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، أي تمر بكم على الصراط كالبرق فلا تشعرون بذلك تعبا ولا حزنا ولا شيء مما يخاف الناس. Disunahkan pula di dalam hari raya Idul Adha itu al-ajju wath-thaj. Al-ajj artinya adalah mengeraskan suara di dalam takbir, dan ath-thaj artinya adalah mengalirkan darah, menyembelih binatang kurban. Tidak ada amal yang lebih afdal pada hari raya Idul Adha, lebih afdal daripada mengalirkan darah, artinya menyembelih binatang kurban. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau wahai Nabi Muhammad kepada Tuhanmu, artinya salat Idul Adha. Wanhar artinya sembelihlah udhiyah kamu, sembelihlah binatang kurbanmu. Nabi SAW bersabda azimu dhahayakum, perbesar binatang kurbannya, karena apa? Itu akan jadi kendaraan kalian nanti di hari kiamat, kendaraan untuk melewati sirat. Jadi ketika dia naik kendaraan, naik binatang kurban tadi itu, dia akan melewati sirat seperti kilat, cepat sekali, seperti kilat. Artinya dia akan selamat daripada hal-hal yang membuat manusia takut. Di hari itu orang-orang takut semuanya untuk melewati sirat, takut ini, takut itu, tapi dia akan selamat karena dia akan menaiki atau menunggangi binatang yang telah ia kurbankan. ولا يجزي في الأضحية إلا الإبل ما له 5 سنوات ودخل في السادسة، أو البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، أو الغنم جذعة من الضان لها 1 سنة ودخلت في الثانية وقيل 6 أشهر، أو ثنية من المعز لها 2 سنين ودخلت في الثالثة وقيل 1 سنة. وأفضل شيء في الأضحية 3 أوصاف: ذكرا سمينا أبيض، هذا أفضل الألوان في الأضحية الأبيض،
والسمينة واحد أفضل من 2 نحاف هزيلات كما ورد في الحديث. فيلي الأبيض البيضاء العفراء أي بياضها غير صافي، ثم يليها الشقراء الصفراء، ثم الحمراء، ثم البلقاء أي المختلطة بياضها مع سواد. هذه الألوان تعبدية تعبدنا الشارع بها، فيحرص الإنسان على ذبح أضحيته، ويحرص على أن يشهد أضحيته ويحضر بنفسه هو تعظيما، إن كان يذبح وإن كان ما يذبح يشهدها، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالم: قومي، يقول سيدنا فاطمة قومي واشهدي ذبح أضحيتك، يقول سيدنا فاطمة، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملت، كل ذنب عملته يغفر الله سبحانه وتعالى بأول قطرة تقع عند الله بموقع قبل أن تقع على الأرض، يغفر الله سبحانه وتعالى بها ذنوب العبد. وقولي عند الذبح، ينبغي ذلك إذا كان بيذبح أن يقول عند بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم هذا منك وإليك، اللهم فتقبله مني، اللهم هذا منك وإليك، اللهم، وينوي الأضحية عن نفسه أو عن ميته أو عن غيره، ينوي الأضحية. بعد ذلك يقول: إن صلاتي، كما قال النبي محمد سيدنا فاطمة: وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول ذلك بعد أن توجه بمذبحها إلى القبلة سنة، والتسمية والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم هذا منك وإليك، اللهم فتقبله مني، نويت هذا عن نفسي أو عن ميتي أو عن كذا مثلا. ثم يقول: أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد 3 مرات، ثم يبسمل ويذبح. هكذا السنة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 3 sifat yang disunnahkan di dalam binatang-binatang yang boleh disembelih adalah yang pertama onta. Onta itu umurnya 5 tahun. Yang kedua sapi umurnya 2 tahun masuk ke tadi onta 5 tahun masuk ke 6. Sapi umur 2 tahun masuk ke 3, tahun ketiga. Kemudian kambing ada domba, kalau domba umur setahun atau sudah poel meskipun 6 bulan. Kemudian kalau kacangan umur 2 tahun, ada pendapat yang mengatakan umur setahun boleh. Kemudian 3 sifat yang disunahkan, yang dianjurkan yang lebih afdal. Yang pertama jantan, yang kedua gemuk, yang ketiga putih. Ya. Gemuk 1 lebih afdal daripada 2 kurus, maaf. 2 kurus tapi 1 gemuk, lebih afdal 1 gemuk. Kemudian warna-warna yang lebih afdal adalah putih yang pertama. Kemudian putihnya itu agak kotor. Kemudian yang ketiga adalah yang kemerah atau merah kekuning-kuningan. Yang keempat yang kuning, warnanya kuning. Yang kelima yang warnanya putih putih campur, putih belang-blonteng istilahnya, putih hitam gitu. Putih yang ada hitam-hitamnya. Ya, warnanya putih dan ada hitam-hitamnya. Itu yang terakhir. Ini warna-warna seperti ini itu adalah kita dianjur. Oh, yang terakhir adalah hitam. Al-balqa sama sauda. Jadi setelah putih yang ada hitam-hitamnya, yang terakhir adalah hitam polos. Ya. Nah, ini warna ini itu adalah kita diperintah oleh syariat dan diberi pahala dengan memilih warna yang lebih baik. Ya. Walaupun kita tidak mengetahui apa fadilah atau faidahnya. Ya. Kemudian dianjurkan kita untuk bersemangat di dalam menyembelih kurban dan untuk bisa menghadiri penyembelihan tersebut. Kalau bisa
nyembelih sendiri itu lebih afdal. Kalau tidak, ya usahakan untuk hadir. Hadir melihat binatang tersebut ketika disembelih. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidah Fatimah, "Qumi washhadi dzabha udhiyataki." Bangunlah dan saksikan penyembelihan udhiyah kamu. Karena sesungguhnya sebelum tetesan pertama darahnya jatuh ke bumi, Allah sudah mengampuni seluruh dosamu. Allah sudah mengampuni seluruh dosamu. Sebelum tetesan pertama itu jatuh ke tanah, Allah sudah mengampuni seluruh dosamu. Kemudian dianjurkan membaca sebelum menyembelih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma fataqabbalhu minni. Kemudian membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian meniatkan Allahumma hadhihi udhiyah. Allahumma hadha yanwiha wa Allahumma hadha minka wa ilaik, Allahumma taqabbalhu minni, thumma yukabbar thalathan wa yusammi Allah wa yadhbah. Inna sholati ba'din. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bismillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamd wa yadhbah. Bismillah wa yadhbah. Jadi pertama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma fataqabbalhu minni. Kemudian meniatkan Allahumma hadhihi udhiyati. Kemudian membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian membaca bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, 3 marrat. Bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd 3 kali. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim dan menyembelih. Itu yang dianjurkan ketika menyembelih. فالضحايا هي المطايا يوم القيامة كما ورد ذلك في الحديث، والضحايا تمحو الخطايا، والضحايا تدفع البلايا، فهي تكون فداء للمضحي، فيعطى المضحي بكل شعرة 10 حسنات، وتمحى عنه 10 سيئات، وترفع له 10 درجات، ثواب عظيم من المولى الكريم على عمل يسير. الله يوفقنا لذلك. فلهذا كانت سنة مؤكدة لمن استطاع ولمن قدر على ذلك، سنة مؤكدة. وللمستطيع يكره ترك الأضحية، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. Udhiyah itu adalah kendaraan, dan udhiyah itu atau binatang kurban itu adalah kendaraan nanti di hari kiamat. Binatang kurban itu adalah yang bisa menghapus dosa-dosa. Binatang kurban itu adalah juga menjauhkan diri daripada segala musibah. Maka binatang kurban ini merupakan pelindung, penebus bagi jiwa orang yang menyembelihnya. Di mana binatang kurban tadi itu akan mengangkat orang yang menyembelih tadi itu 10 derajat. Kemudian memberi pahala 10 kebaikan dan melebur 10 dosa. Hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Oleh karena itu makruh bagi orang yang mampu untuk tidak melakukannya. Mampu untuk berudhiyah tapi tidak melakukan udhiyah, ini hukumnya makruh. كذلك من نذر فيجب التصدق بجميع الأضحية، أو ضحى عن ميته، كذلك يجب التصدق بجميعها، الأضحية عن الله عن الميت. أما إذا كانت أضحية مندوبة فالسنة كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يأكل لقيمات، ويكون ذلك بعد الصلاة، لأن السنة
أن بعد طلوع الفجر الإمساك حتى يصلي العيد ثم يفطر بضحيته، والأفضل من الكبد كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاف عيد الفطر، السنة بعد صلاة الفجر أن يتناول تمرات وترا. الإفطار سنة هنا في عيد الفطر، هنا الإمساك سنة. السنة هكذا، ثم يتصدق بجميعها، ويليه في الأفضلية أن يأكل ثلث ويتصدق بالباقي، ثم يليه يتصدق بثلث ويهدي ثلث ويتصدق بالثلث. أما الواجب أن يتصدق بجزء منها، نحو كيلو أو كيلوين، ثم له أن يأكل الباقي. الواجب ولو كانت الأضحية مندوبة أن يتصدق بما يطلق عليه اللحم من غير الشحم، من غير الشحم، من غير الأمعاء في باطنها، من اللحم يتصدق بهذا واجب. فلو لم يفعل يشتري لحم وينوي عن ذلك الواجب، حتى يكون ذلك يقع عن أضحيته. ولا يجوز إعطاء الجزار أجرته من لحم أو جلد أو رأس الأضحية، فإن من باع أضحيته لا أضحية له، ومن أعطى الجزار أجرته من الأضحية فلا أضحية له، لكن يعطي أجرته، ثم إذا كان الجزار من الفقراء والمساكين يعطيه هدية أو يعطيها صدقة، فذلك من السنة. Kemudian tadi itu udhiyah hukumnya sunnah muakkad, tidak menjadi wajib kecuali dengan nazar. Nah, kalau nazar maka wajib mensedekahkan seluruh dagingnya. Begitu pula kalau berudhiyah untuk mayit. Kalau berudhiyah untuk mayit wajib mensedekahkan seluruh dagingnya. Jangan salah paham dengan kalimat mensedekahkan. Mensedekahkan itu artinya harus kepada fakir miskin, bukan diberikan kepada sembarang orang atau kepada orang kaya. Jadi 100% dagingnya harus diberikan kepada fakir miskin. Sedekah itu kalau udhiyah nazar atau udhiyah untuk mayit. Tidak boleh sama sekali diberikan kepada orang kaya. Kemudian bagaimana afdalnya? Afdalnya adalah kalau udhiyah sunnah ya. Tadi kalau udhiyah nazar atau udhiyah untuk mayit sudah jelas. Udhiyah sunnah ini bagaimana afdalnya? Udhiyah sunnah boleh makan, boleh sedekah, untuk sedekah itu wajibnya, kemudian boleh untuk hadiah, boleh untuk dimakan sendiri. Afdalnya bagaimana? Afdalnya dia makan sedikit, kemudian yang lainnya sedekah. Nah, sedikit itu afdalnya adalah ulu hati untuk makanan pertama yang masuk ke perutnya mulai subuh. Jadi disunahkan mulai subuh tidak makan apa-apa, tidak minum, seperti orang puasa. Mulai subuh tidak makan apa-apa, tidak minum seperti orang puasa, sampai sholat hari raya dia tetap nggak makan, sampai menyembelih, ngambil ulu hatinya, dimasak, dimakan. Jadi makanan yang pertama yang masuk ke perutnya adalah ulu hati daripada binatang kurbannya, yang lainnya disedekahkan. Afdolnya seperti itu. Ya. Kemudian boleh, ya, boleh. Dan itu tingkatan nomor 2, itu afdol yang pertama. Tingkatan nomor 2, sepertiga dia makan, kalau dia nggak mau makan sedikit, sepertiga dia makan, yang lainnya disedekahkan. Ya. Tingkatan nomor 3 dalam keafdalan, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Dan tingkatan yang terakhir adalah jika dia sedekahkan cuma 1 kilo atau 2 kilo, setelah itu yang lainnya dimakan sendiri semua. Itu boleh juga, ya. Nah, yang penting harus ada sedekahnya. Ingat, sedekah itu kepada fakir miskin. Kalau kepada orang kaya namanya hadiah. Harus ada sedekahnya kepada fakir miskin. Kemudian yang lainnya boleh dihadiahkan atau dimakan. Nah, sedekah itu harus daging. Jangan tulang, jangan lemak, ya. Jangan kulit. Jangan perut usus, itu nggak masuk, jeroan itu nggak masuk. Jadi intinya itu dagingnya. Kalau ditambahin nggak apa-apa. Jadi dagingnya itu layak untuk disedekahkan, ditambahi hal-hal yang lain boleh.
Tapi sedekah itu intinya adalah dagingnya. Dan kulitnya tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan ongkos nyembelih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, maka dia dianggap tidak berkurban. Dianggap tidak berkurban. Menjual kulitnya tidak boleh, menjadikan ongkos juga tidak boleh. Kemudian kalau tukang sembelih itu dikasih bayaran sendiri setelah itu, karena dia fakir miskin dikasih sedekah kulit, atau kalau dia bukan fakir ya dikasih hadiah kulit, nggak ada masalah, boleh ya. Tapi kalau bisa kulit itu diberikan kepada orang yang fakir, karena kalau orang kaya hadiah tidak boleh dijual, orang fakir setelah dikasih boleh menjualnya. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم 3 فرض علي ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر. فينبغي للمؤمن أن يحرص على أضحيته وأن يعظم ضحيته، فإنها من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى لتكون سببا في مغفرة ذنبه وتكفير سيئاته وإعلاء درجته عند الله سبحانه وتعالى. Nabi SAW bersabda, 3 hal wajib bagi saya dan sunnah bagi kalian. Yang pertama, udhiyah, witir, dan ركعتا الفجر. 2 rakaat salat sunat qabliyatul fajr. Itu bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya adalah sunnah. Oleh karena itu kita beliau mengajak kita untuk selalu semangat di dalam udhiyah, ya, untuk menyembelih udhiyah bagi yang mampu dan menyembelih binatang yang besar, ya. Udhiyahnya kalau nyembelih itu cari binatang yang gemuk, yang besar, karena itu adalah menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, diangkatnya derajat kita, dan dihapusnya kesalahan-kesalahan kita. وأيام التشريق هي الأيام المعدودات، قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق 3، وهي وقت الأضحية. وقت الأضحية يوم النحر، يوم العاشر، و3 أيام التشريق. ويجوز ذبح الأضحية في الليل لكن مع الكراهة، والأفضل أن يذبح في النهار، الأفضل ذبحها في النهار، وكونها في يوم العيد واليوم الأول والثاني أفضل من اليوم الثالث. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari al-ayyamul ma'dudat, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udzkurullah fi ayyamin ma'dudat. Nah, hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu juga merupakan hari untuk menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban boleh di tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik boleh. Cuma menyembelih di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12 itu lebih afdal daripada menyembelih di tanggal 13. Ya. Semakin awal menyembelihnya itu semakin afdal. وفي أيام التشريق 3 هذه أيام يوم العيد النحر، يوم التشريق 3 أيام ذبح الأضحية. في هذه الأيام يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. وفي رواية أخرى أيام أكل وشرب وبيعال، أي جلوس مع أهلك، جلوس مع زوجتك، جلوس مع أولادك، فإنها أيام فرح وسرور وأكل وشرب وذكر لله تعالى. فعسى أن تعود علينا وعليكم في فرح وسرور، وعلى الأمة الإسلامية جمع بنصر وفتوح وفرح وسرور يا رب العالمين. Dan hari-hari tasyrik itu, 3 hari tasyrik ini, 11, 12, 13, itu kata Rasulullah SAW, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikir. Hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ayyamu aklin wa syurbin wa bi'al. Hari-hari untuk makan, minum, dan duduk sama keluarga, duduk sama istri, sama anak, senang, ya, senang dengan hari-hari tersebut. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan
kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang berzikir dan diulang terus tahun demi tahun kesenangan itu di dunia maupun di akhirat. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد فوق ما له نعياد. اللهم عد علينا الأعياد يا رب مرات وكرات بخيرات ومسرات علينا وعلى الأمة الإسلامية جمع يا رب بنصر وفتوح وخير وبركة وفرح وسرور وحبور بجاه حبيبك محمد بدل البدور. احفظنا واحفظ الأمة يا رب من جميع البليات والأذيات، واحفظ اندونيسيا واليمن وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وبطن، واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا وأصلح من في صلاح صلاحا للإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاحا للإسلام والمسلمين. وانصرنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأصلح أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعز أمة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وانصرها وارزقها العافية من جميع البلايا يا رب العالمين، واجعلنا منصورين ذاكرين مذكورين موفقين للخيرات، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. حين حياة طيب عجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.